Hi, hello guys. Magandang umaga po sa inyong lahat. At nandito po ako ngayon sa University of San Carlos. At dito kami magtipon-tipon sa aming annual General Assembly sa Pico. Ito ang sa loob ng University of San Carlos sa campus sa Along Mirama Avenue. Lugar ito sa corner G. Alcantara. Yan. Ito ang Rodolph Praman Cultural Center or gym sa University of San Carlos sa Berama ito guys. Yan. Ito ang parking area sa mga motor, mayroong ambulansya. Yan. Ikot-ikot ko muna ito guys. Ayan. Maraming mga sasakyan nga nakaparking doon at doon naman ang gym or basketball court. Yan ang covered court. Yan. Maglakad-lakad ako papunta doon sa hallway guys, papunta sa loob. Lagi watalan. Bukan. Okay. Ito ang tarpaulin guys, Pico First Community Cooperative, the annual General Assembly, Building Bridge of Hope Cooperative Path of Progress. Yan ang Pico guys. Ang venue nakalagay dito ay Rodolph Praman Cultural Center, University of San Carlos Campus, Cebu City. So ang entrance guys, papasok na sa loob. Ito guys ang alphabetical A to C, A to B, C to D, E, K, L, N, O, R, C, C. Ito ang mga last name sa mga members dito sa Pico. The video watching is number 1357. The video watching is number 1357. Catherine Milan is number 1219. Catherine Milan is number 1219. Miss Marty Fred, ticket number 03.
guys ang mga kasamahan namin. Itong utol ko si Richard Ricaport. Kami nung picture, boss mo. Si Nora Pilipino. Sa bandang huli, ang pinakagwapo na pamangkin ni Nora Pilipino ay si Prince Harold Batos. Hi guys! Mga chumbong tag sa inyong tanan. Ito lang ko yung 5, friends. Nasa ka na pizza? Ticket number 100. Dolores Sabian. Dolores Sabian. Reports na atong i-present punta sa akin na dire sa stage para makasugod kita on time. So, while waiting for 8 o'clock, so nakatay 5 minutes na para kung napay iparapos, ako sa iparapos. Melanie Guevara. Ticket number 1006. Melanie Guevara. Ticket number 1006. Shanna May Felicita. Ticket number 0032. Our gracious God, whom we call Abba, Father, Allah, Mubarayan, Bathala, and many other names, we acknowledge the greatness and kindness you have faithfully shown us. We thank you for entrusting to us, members and leaders, this honor of serving you and your people through the cooperative. We pray for you to touch our hearts, to be filled with compassion. As a Filipino, I am and I believe in the cooperative. Alone I am weak, but with others I am strong. So I commit myself to work, to cooperate, for all to be prosperous. Harmony, industry I will value. Cooperative affairs I will attend. Responsibilities I will assume. The cooperative philosophy I will live. One vision, one belief, one feeling. In cooperativism, my life I pledge, so help me God. All together, let's recite our mission, vision, and core values. Mission. FICO is committed to uphold the socio-economic condition of its members by providing excellent financial and non-financial
Vision, Fico is a dynamic and digitally innovative cooperative of empowered and satisfied members by 2026. Core values: we practice good governance, we provide quality service, we advocate for inclusion, we uphold accountability, commitment to cooperation as a way of life. Is si Attorney Brian Pastor, ang atong legal retainer din sa Cebu branch, o ang atong maabting sa regional manager representing Visayas and Luzon area, si Sir Ray Guiliaco. O naikaling mo dito sa atubang si Ma'am Esther, ang atong secretary, o iyang abay si Miss Jam, ang atong IT in charge, si Miss Jan Claire. Di na ko makita o may ako din ang atong ELCOM chair. So, ang atong ELCOM chair, si Ma'am Joy Maris Atila. Okay, so siya ang atong ELCOM chair o siya ang present in a while sa atong mga kandidato. Okay, so padayon ta. Let's proceed to the next item of our agenda, which is the approval of the agenda of this year's Annual General Assembly. So, ang atong agenda na anak to makita diya sa namatay annual report no kami distribute upon registration na diya sa page 3 ang heading notice to all members. Mary Flor Rabadon. Ticket number 0141. Na si Ma'am Mary Flor. Wow, congratulations. Ticket number 0145. Rosita Estimar. Na si Ma'am Rosita. Wow, wala dito kapita niya po no. Swerte ka nila dito kapita. Congratulations, Ma'am. So, congratulations sa tuwa winners sa 2,000 pesos na gift check. So, padayon ta, ato ta sa next item sa akong agenda, which is the presentation of the consolidated report of the Board of Directors, Credit Committee, and Education Committee. So at this point, inyong presiding chair, mao ang mag-render sa report through AVP presentation. So akong i-relinquish pagka-presiding to RM Ray para makapresent ako sa akong report. Pasaya, no, palihog ko, lampo na bang tanan. So, kato, expect, no, so, ako rin ampo, matamas sa ako rin matuloy. So, dili ka din, no, kadagan sinipon sa branch. No, very affordable without the interest. No? Two lucky winners ang cell phone. Ticket number 0010. Pagkakaulonsi. Pagkakaulonsi. Ticket number 0010. Next, ticket number 0406. Martin Abuela. Martin Abuela. Ticket number 0406. Ma'am Martin. Tapos si Ma'am Martin. So, kinanglan na ang mudaog niya sa sulod ha, kaya kung wala atong i-forfeit para matagaan ang opportunity ang upan na ni-agyod na minaw sa GA. So, kung wala passing up, let's count. Last call, Martin Abuela. Ticket number 0406. Martin Abuela. Martin Abuela. 5, 4, Martin congratulations sa atong mga winners sa cellphone. So, katong mga nakakadaog sa cellphone pa, isiguro nga ma-download
Good morning, Madam Chair. Maayong buntag sa tanang members, sa Board of Directors, sa tuwang management, o sa tuwang mga fellow FICO members diri sa Cebu City. Kaya naman, kaya, para sure dyan. Okay, so ang una, mananawag sa TV. Tandalan. Our lucky winner sa atong TV, ticket number of 1627. 1627. Wala? Miss Paulina Sabilian. Na si Ma'am? Paulina Sabilian. Na si Ma'am Paulina? 1627. Na si Ma'am? Wow! Congratulations! Sige. Next winner, atong nakapunod kung basahon. Our next lucky winner sa atong TV, the ticket number of 1693. Bernardo Tabuco. Bernardo, naman si Sir Bernardo. Wow, si Sir sa likod. Congratulations sa atong duha ka mga winners sa 43 inches Baron TV. Now, kung wala ko yung TV sa inyo, gusto mo magka-TV, bisita ka sa itong opisina, dagdag supply nito, pwede ka TV loan para atong magamit sa balay. O katong atong cellphone loan kaganina. Okay, so congratulations sa atong tanan ng mga winners. So ready na ba si Sir Chidoro para sa Yes, sige sir. Chair. I'm ready. May buntag na itong tanan. Madam Chair, thank you for the opportunity to present to everyone the newly elected officers of the year 2025-2026. For the electoral committee, as Sige, ang atong management and volunteers team, hindi siguro ka, tapos anak ka na galindo para makita yung building. Okay, thank you. Magpatabudget siya. Pakpak, eh, di ko. yan ay makita akan